dragi gledatelji, danas vam želim govoriti zašto je apsolutno neophodno da počnete redovito prakticirati svakodnevni post. Ja osobno izučavam zdrave režime prehrane, zdrav način života preko 20 godina. I svi vi koji ne znate, nedavno sam napisao knjigu koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, i ovo je prva moja knjiga u jednom serijalu knjiga koji uskoro dolazi od mene osobno. A zašto vam govorim i preporučujem Isprekidani post? Jer po svome iskustvu i iskustvu rada sa mojim pacijentima, rekao sam desetljećima, daleko najzdraviji režim prehrane je apsolutno post ili isprekidani post. Ja ga prakticiram sigurno 15 godina i značajno je poboljšao moje zdravlje i zdravlje mojih pacijenata. Post kao režim prehrane koji se prakticira tisućama godina donosi brojne zdravstvene prednosti. Međutim, unatoč svojoj povijesti, post je posljednjih desetljeća gotovo nestao iz naše svakodnevice. Umjesto toga industrijalizacija hrane i agresivne marketinške kampanje usmjerene na konzumaciju više obroka dnevno dovele su do širenja nezdravih prehrambenih navika. I posljedica ovog ekstremno lošeg načina života koji je svima nama nametnut, a mi ne razmišljamo ništa što je dobro za naše zdravlje, što mi radimo? Mi jednostavno jedemo enormne količine hrane svaki dan. Posljedica svega toga je enorman broj bolesti od kojih danas osobe umiru, a u suštini i ključ svega to je apsolutno konzumiranje više broja obroka dnevno i izuzetno loše hrane i namirnica svaki dan. U drugoj polovici 20. stoljeća industrija hrane krenula je u transformaciju načina na koji jedemo. Umjesto 3 tradicionalna obroka dnevno, postali smo izloženi konstantnoj stimulaciji prehrambenim reklamama i brzom prehrambenom ponudom. Marketinške kampanje potiču nas da jedemo što je više obroka dnevno, da konzumiramo jako loše namirnice koje značajno narušavaju naše zdravlje. I što se zapravo dogodilo u zadnjih 30, 40, možda čak i 50 godina unatrag? Mi smo enormno počeli dobivati određene vrste bolesti koje su direktno vezane za ovaj način života koji mi vodimo. Ove loše namirnice su prije svega doveli da veliki broj osoba ima prekomjernu tjelesnu težinu. To itekako možete vidjeti. Pretilost je jedan od najvećih problema modernog čovjeka. Srčani udar, moždani udar, dijabetes, razne probavne poteškoće, tumori raznih vrsta i puno drugih bolesti u svom korijenu imaju ovakav način života i ovu hranu koju mi jedemo svaki dan. Velike svjetske industrije proizvodnje hrane postale su vodeći igrači u oblikovanju naših prehrambenih navika. Njihove marketinške strategije i ogromna financijska sredstva usmjerena su na stvaranje potrebe za brzom i nezdravom hranom. Masovna proizvodnja hrane puna aditiva, šećera, soli i zasićenih masti postala je norma u modernom društvu. I moramo se dobro zapitati je li tim velikim kompanijama bitno da jedemo manje ili jedemo više. Jeste li se ikad, moji dragi gledatelji, to pitali? Što mislite da svim ovim silnim industrijama hrane je bitno da mi jedemo manje ili da jedemo više? I tekako dobro znate da je poanta da mi jedemo što je više moguće i da jedemo hranu koja se najbrže, najjednostavnije napravi i koja može se jesti dugi vremenski period. Ako malo bolje pogledamo u prošlost, post je bio nešto o čemu se nije smjelo pričati. Autoriteti u svijetu nutricionizma desetljećima su nam govorili kako ne smijemo zaobići niti jedan obrok u danu. Drugim riječima, svaki dan moramo konzumirati doručak, ručak, večeru i jesti među obroke. Šta vi kažete, moji dragi gledatelji? Jeste ikad čuli koji je najzdraviji obrok u danu? Ajde, pišite mi dolje ispod video zapisa. Šta mislite koji je najzdraviji obrok u danu? Ja bih rekao da 99% vas će reći doručak. A zašto doručak, vi uopće ne znate. Da li znate da je doručak i industrije koje proizvode doručak da su napravile upravo ovu situaciju? Da su nama nametnule putem svih onih silnih godina reklamama, implementiranjem u društvu da je doručak najbitniji obrok u danu. A ja ću vam osobno reći da je doručak najmanje bitniji obrok u danu, ali to ćemo doći malo kasnije do toga. Jeste li ikada čuli morate redovito jesti među obroke? Jedite 5 do 6 manjih obroka svaki dan. Ili nikada ne smijete propustiti obrok. Ovakvim i sličnim
porukama bombardirane su medijima, na televiziji, internetu, u knjigama. Ako ih čujete 100 ili 1000 puta, počinju stvarati iluziju kako je to nešto što mi stvarno treba da budete zdravi. I sve to jako dobro znaju industrije koje svake godine zarađuju milijarde. Nažalost, moji dragi gledatelji, evo jedna velika vijest. Vi ako ste zdravi, niko neće zaraditi. Jeste ikad razmišljali o tome? Jer svima nama i svima recimo u medicini bitno da vi budete zdravi ili da budete bolesti. To je jako interesantna informacija. Zamislite da ste vi bolesni, zamislite da idete zdravo i da idete manji broj obroka svaki dan. Što bi se onda dogodilo? To naravno nikako ne bilo dobro, jel tako? I prava istina je sasvim drugačija. Ne postoji apsolutno niti jedno istraživanje koje dokazuje kako je konzumiranje puno obroka dnevno dobro za naše zdravlje. S druge strane, posljednjih nekoliko desetljeća provedeno je tisuće studija o dobrobitima posta. I slušajte me, moji dragi gledatelji, post to nije ništa novo. Post, ali bi mi danas rekli isprekidani, post je najzdraviji, daleko najbolji režim prehrane, jer je to nama u genetskom kodu napisano. Što vi mislite, moji dragi gledatelji? Osoba prije 100, 200, 500, 1000 ili par tisuća godina unazad. Jesu te osobe jele 3, 4, 5, 6 obroka dnevno? Nemojte se zavaravati, osobe ako su pole jedan obrok dnevno bili su izuzetno sretne i zadovoljne. Veliki broj osoba je umirao od gladi jer nisu imali šta jesti. Mi danas u ovom silnom izobilju svega što nam dopadne pod ruke, mi smo jednostavno postali žrtve svega ovoga. I vjerujte mi na riječ, naš genetski kod i genetski materijal u tijelu obožava kada jedemo 1 do 2 obroka dnevno. Samo se mi moramo naviknuti na ovu situaciju. I ono što mi danas znamo, potrebno je vratiti post u našu svakodnevicu kako bismo iskoristili njegove zdravstvene blagodati. Post pruža tijelu priliku za oporavak i regeneraciju, te ga štiti od raznih bolesti. Osim toga, potrebno je smanjiti konzumaciju brze i nezdrave hrane, te promovirati svijest o važnosti i uravnoteženosti o pravilnoj prehrani i zdravom načinu života. Edukacija o zdravoj prehrani i važnost posta treba biti dostupna svima. I vi morate, ako želite biti zdravi, početi se educirati, čitajte knjige, gledajte video zapis od vaših omiljenih stručnjaka koji u svom srcu imaju vašu dobrobit. I još jednom napominjem, post je nevjerojatan način poboljšavanja vašeg zdravlja. Mi danas znamo desetke zdravstvenih blagodati posta, a sve ove najgore bolesti modernog čovjeka u velikom broju slučajeva vi možete smanjiti i spriječiti ako redovito postite. Dakle, ne jedite 3, 4, 5, 6, 7 obroka dnevno, nego pokušajte naučiti pravilno jesti 1 do 2 obroka dnevno. I zato svima vama ćete kako poslužiti ova moja knjiga. Imate detaljno opisano što je post, kako ga prakticirati za optimiziranje vašega zdravlja. Jer vaše zdravlje je vama najbitnije, a od isprekidanog posta nema ništa bolje. Moja prva knjiga, Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, službeno je u prodaji. I svi vi koji želite kupiti knjigu, posjetite moju internetsku stranicu www.mariolab.eu ili nas kontaktirajte na brojevi telefona koje vidite na ekranu i dobit ćete upute kako kupiti moju prvu knjigu.